Variantes do ataque Shatar de Alekhine contra a defesa francesa, extraído da Enciclopédia de Aberturas Iugoslava. E4, E6, 4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo FD7, H4, H6, bispo E3, C5, dama G4, e F8, cavalo F3, cavalo C6, roque grande, C toma D4, bispo toma D4, dama A5, torre H3, cavalo C5, torre G3, G6, dama F4, rei E8, bispo E3, bispo D7, A3, A6, bispo D2, dama B6, com vantagem branca decisiva ou vantagem branca clara. Variante 7, E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo FD7, H4, F6, dama H5 cheque, rei F8, e toma F6, cavalo toma F6, dama E2, C5, D toma C5, cavalo A6, cavalo F3, cavalo toma C5, roque grande, B5, dama E3 exclama, B4, bispo toma F6, G toma F6, com o jogo igual ou pequena vantagem branca. Variante 8, E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo FD7, H4, F6, dama H5 cheque, rei F8, e toma F6, cavalo toma F6, dama F3, C5, D toma C5, B6, H5, H6, bispo toma F6, bispo toma F6, cavalo H3, cavalo C6, cavalo F4, cavalo D4, com jogo igual. Variante 9, E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo FD7, H4, C5, cavalo B5, F6 exclama, bispo D3, A6, dama H5 cheque, rei F8, torre H3, A toma B5, bispo H6, dama 5 cheque, bispo D2, dama C7, torre G3, C toma D4, cavalo F3, cavalo toma E5, com vantagem, pequena vantagem negra. Aqui neste momento, as negras estão com vantagem decisiva. Continua A toma B5, bispo H6, dama A5, bispo D2, dama C7, torre G3,
C toma D4, cavalo F3. E para continuar a vantagem decisiva, F5, bispo toma F5, E toma F5, dama toma F5, cheque, rei E8, torre toma G7 e cavalo C6, continuando com vantagem decisiva nele. Variante 10, E4, 6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo F D7, H4, C5, dama G4, rei F8, exclama, cavalo F3, cavalo C6, dama F4, C toma D4, cavalo B5, A6, cavalo B toma D4, cavalo C5, roque grande, dama C7, bispo E7, cheque, cavalo toma E7, H5, H6, com vantagem branca decisiva. Variante 11, E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E6, cavalo F D7, H4, C5, bispo toma E7, rei toma E7, dama G4, rei F8, exclama, cavalo F3, C toma D4, dama toma D4, dama B6, dama toma B6, A toma B6, roque grande, cavalo C6, torre E1, D4, cavalo B5, torre toma 2, com pequena vantagem branca. Variante 12, E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo F D7, H4, C5, bispo toma E7, rei toma E7, F4, dama B6, cavalo F3, cavalo C6. Se dama toma B2, cavalo B5, cavalo C6, torre B1, 2, torre A1, 2, com empate, cavalo A4, dama 5, C3, C toma D4, B4, dama C7, cavalo toma D4, A6, torre H3, cavalo B6, com vantagem branca clara. Variante 13, E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo F D7, H4, C5, bispo toma E7, dama toma E7, cavalo B5, roque, cavalo C7, C toma D4, cavalo toma 8, F6, dama toma D4, cavalo C6, dama D2, F toma E5, roque grande, cavalo F6, F3, dama D6, H5, bispo D7, H6, G6, dama G5, rei F7, com vantagem branca decisiva. Variante 14, D4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo F D7, H4,
roque, bispo D3, F5, G4 que exclama, C5, G toma F5, C toma D4, F6, bispo toma F6 que exclama, E toma F6, cavalo toma F6, cavalo C, E2, E5, F3, H6, dama D2 com um jogo pouco claro. Variante 15, E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo FD7, H4, bispo toma G5, H toma G5, dama toma G5, cavalo H3. Essa é a variante Chatard-Alekhine, ou ataque Chatard-Alekhine. Dama E7, cavalo F4, A6, dama G4, G6, roque grande, cavalo B6, bispo D3, cavalo 8, D7, torre H6, cavalo F8, torre DH1, bispo D7, com vantagem branca clara, tendo compensação pelo material. Variante 16, E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo FD7, H4, A6, dama G4, F5, dama H5, cheque, exclama, G6, dama H6, bispo toma G5, H toma G5, rei F7, cavalo G2, exclama, cavalo F8, roque grande, torre G8, G4, F toma G4, torre G1, torre G7, torre toma G4, rei G8, torre F4, torre F7, torre toma F7, rei toma F7, cavalo F4, exclama, rei G8, com vantagem branca decisiva. Variante 17, E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo FD7, H4, A6, dama G4, bispo G5, H5, H toma G5, E5, G6, F5, G3, H6, roque grande, C toma D4, cavalo C2, cavalo C6, cavalo F3, cavalo C5, cavalo F toma D4, bispo D7, dama E3, cavalo toma D4, torre toma D4, dama C7, com vantagem branca clara.